अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। मेरे चैनल का सबसे तेज तावीज़ मोहब्बत का ना असर कम होगा ना ही इसकी काट मुमकिन है। ये जो आप तावीज़ देख रहे हैं ये सबसे तेज तावीज़ है मोहब्बत का। इसकी खासियत ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ न इसका असर कम होगा और ना ही इसकी कोई काट कर सकता है। अगर आप ये तावीज कर देते हैं तो इस तावीज की काट कोई मुमकिन नहीं है। इसकी काट कोई भी नहीं कर सकता है, वो कोई भी हो, आमिल हो, कामिल हो, फाजिल हो। ये किसी के बस की बात नहीं है कि इसकी काट कर सके। इस तावीज की काट करना नामुमकिन है, तो इसलिए जब भी करें सोच समझ कर करें कि जिसके लिए करेंगे पूरी जिंदगी उसके दिल में मोहब्बत बाकी रह जाएगी। इसीलिए जब भी करें तो बहुत सोच समझ कर करें। किसी को खामखा नुकसान पहुंचाने, तकलीफ देने या परेशान करने की गरज से बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका असर आपको पूरी जिंदगी देखने को मिलेगा। हो सकता है जिससे आप शादी करना चाहते हो सामने वाला राजी ना हो रहा हो, तो आप इस तावीज को कर सकते हैं। सामने वाला शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। या कोई और ऐसा बंदा हो जो शादी नहीं करना चाहता मगर फिर भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिलेशन में रहना चाहते हैं, तो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको करना बहुत आसान है। ये मोहब्बत का एक जबरदस्त तावीज है। तो आइए जान लेते हैं कि इस तावीज को किस तरीके से करना है, किस तरीके से बनाना है। ये किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता है। अगर आपका महबूब नाराज होकर चला गया है, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, तब भी ये तावीज काम करेगा। इसके जरिए से अगर आप परेशान हो चुके हैं हर तरफ से कि आपको कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, अगर ये सारा मसला हो गया है आपके महबूब के साथ में, आपका महबूब किसी सूरत आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, या जिसे आप पसंद करते हैं उसे हर हाल में आप पाना चाहते हैं और आप उसे खोना नहीं चाहते, तो भी आप इस तावीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तावीज बहुत जबरदस्त तावीज है। तो आइए जानते हैं कि इस तावीज को करना कैसे है। इस तावीज को करने के लिए आपको कोई खास चीजों का एहतमाम नहीं करना है, बस दो चीजों का एहतमाम करना है, यानी कि दो चीजें मुहैया करानी है आपको। यानी कि एक सादा कागज और दूसरा ब्लैक कलर का पेन ले लेना है। अब आपने देखा होगा मेरे अक्सर अमलियात में, अक्सर वीडियोज में मैंने ब्लैक कलर का जिक्र किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अमलियात स्याह यानी कि ब्लैक मैजिक, सिफली अमलियात या इस तरीके के अमलियात जो इससे रिलेटेड होते हैं वो ब्लैक कलर की स्याही से लिखे जाते हैं। तो रोशनाई तो मैं कह नहीं सकता, ब्लैक कलर की स्याही से लिखे जाते हैं। स्याही और है, रोशनाई और है। रोशनाई रोशन चीज, जैसे कि ये रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, तो ये रोशनाई में आ जाएंगे। या ब्लू कलर भी ले लें तो रोशनाई में आ जाता है, लेकिन ये ब्लैक है तो इसको स्याही ही बोलेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को पूरा देखें कि अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो इस ताबीज के जरिए से कर लें। इसकी कोई काट मुमकिन नहीं है और ना ही इसकी करने की खबर किसी आमिल कामिल को होगी। वो चाहे कितना ही बड़ा आमिल हो, फाजिल हो, कामिल हो, दाना हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसे इल्म ही ना होगा कि आपने किसी के ऊपर कोई चीज की हुई है। कोई भी इल्म, कोई भी मौकिल इसके बारे में बता नहीं सकता। ये इतना जबरदस्त अमल है। या आज का जो अमल मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं अपनी डायरी से दे रहा हूँ, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी खासियत ये है कि ये कभी खता नहीं करता। तो आइए जानते हैं इसको करना कैसे, बनाना कैसे। दो चीजें लेनी है, एक सादा कागज और एक ब्लैक कलर का पेन ले लेना है। और उसके बाद में आपको कहीं पे या को तनहा बैठ जाना है। बैठने के बाद में इस नक्श को बनाना है। इस नक्श को बनाने के लिए तहारत शर्त नहीं है। माहवारी वगैरह में भी औरतें इसे कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, या लड़के भी हालत नजासत में, हालत जनाबत में, या कोई और गुस्ल वाजिब है तो भी इसे कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। करने का तरीका कुछ यूं है कि आपको सबसे पहले इस तरीके से दायरा खींचना है, ऐसे गोल दायर, इस तरीके से चांद के आले की तरफ।
اتنا نوک وغیرہ نکالنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بس آپ اس طریقے سے کھینچ لیں، جیسے بھی بن جائے بنا لیں، پھر اس طریقے سے ایک بریکٹ لگا لیں۔ اس کے بعد میں گول دائرہ کر کے گولا کر کے پھر نیچے کی طرف لا کے گول کر دینا، پھر یہاں گول کر کے ادھر لا کے گول کر دینا ہے۔ اس طریقے سے پہلے ایک خاکہ تیار کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کی چال بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ لکھنا ہے 1 9، پھر آپ کو لکھنا ہے 4 اور 3، پھر آپ کو لکھنا ہے 2 اور 2، پھر آپ کو لکھنا ہے 4 اور 2۔ اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ میں اسے لکھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے آپ لکھ لیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے دیکھیں محبوب کا نام لکھا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے الحب، جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام۔ اگر وہ لڑکا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو بن لکھیں، لڑکی ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو بنتے لکھیں، پھر اعلی حب لکھیں، پھر اپنا نام لکھیں۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں، لڑکی ہیں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں۔ بن یا بنتے کے بغیر بھی یہ تعویذ کام کرے گا، بس پہلے محبوب کا نام لکھ دیں، اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھ دیں، پھر اپنا نام لکھ لیں، پھر اپنی ماں کا نام لکھ لیں۔ اس طریقے سے بھی یہ تعویذ کام کرے گا۔ اب جب یہ تعویذ اس طریقے سے بن جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر آپ کو اس تعویذ کو فولڈ کرنا ہے۔ یاد رہے نام وغیرہ جو ہے وہ آپ ہندی، انگریزی، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے لکھنے کے بعد میں آپ کو اسے فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو آپ اپنے پاس کہیں رکھ لیں، یا آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے کہیں کسی کونے میں، یا اپنے پاس پرس میں رکھے رہیں۔ عورتیں بھی اپنے پرس میں رکھ لیں، پرس دور بھی رہے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جو کر رہا ہو اسی کا پرس ہونا چاہیے۔ یا آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، جیب میں، پرس میں، اپنے سینے کے پاس، عورتیں سینے وغیرہ کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 24 گھنٹے رکھنا ہے۔ آپ اپنے سرہانے بھی رکھ سکتے ہیں، سوتے وقت سرہانے رکھ دیں، یا پرس سرہانے رکھ لیں، یا کوئی اور کہیں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے لیے آپ اسے پہن ہی لیں تو بہتر ہے، چاہے کمر میں پہن لیں، بازو میں پہن لیں، گلے میں پہن لیں، یا سینے کے پاس رکھ لیں، یا اپنی جیب میں، پاکٹ میں رکھ لیں 24 گھنٹے کے لیے۔ بس 24 گھنٹہ رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا پورا اثر محبوب کے اوپر ہو جائے گا۔ اور اس تعویذ کو 24 گھنٹے کے بعد میں بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے، یا اگر آپ پانی میں نہیں ڈال سکتے تو آپ اسے کہیں مٹی میں دبا دیں، گھر میں بھی دبا سکتے ہیں، باہر بھی دبا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر پوری زندگی کے لیے آپ کا محبوب آپ کا ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، میری ڈائری سے آپ اسے ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی، اگر اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔